Buongiorno. Ate, dami pong ano, oh. Ito po yung mga, ay, hindi kinuha ng may-ari itong kanyang mga prutas. Natuyo lang. Sus, ito nagdidilig, oh. Buongiorno, signor. Buongiorno. Cosa c'è? Kita Mickey Banding Fiki, kaya yan naman ni. Ay, cos'è? Kiwi? Oh, di na na kano. Wow, kiwi. Mamupula keng anak ko. Non possiamo prendere adesso. Wow, kiwi. Senyor, nasaan dating peri eh? Ang daming lamok. Oo, kiwi. First time kong makakita ng kiwi sa personal. Wow, aliliit pa. Non c'è ancora matura. Non ha ancora matura. Ah, sì? Si può prendere poi, pare. Wow, nangatsuwing na to. Ang dami. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng Yan yung ano. mga ragol. Wari, nanelagyo. Igabri, pepakwano rin makanya. Wow, wow. Kaya palulutan talan eh. But, matwalala. Mangwakang, prendi una, poi mettiamo di là. Andiamo, uy.